न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only fact. अस्सलाम वालेकुम। आज यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए, सेंट की हियरिंग थी और उनसे सवालों जवाब हो रहे थे और वहां पर सारी दुनिया के सामने लाइव उस बंदे ने अमेरिका की पॉलिसीज पर जवाब दिया। सेनेटर सारे पूछ रहे थे, लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली सूरत हाल है वो मार्को रूबियो ने कही। और ये जहन में रखिएगा, ये कोई आम बंदा नहीं है, यानी ये इस वक्त फॉरेन पॉलिसी ट्रम्प के बाद इस वक्त आप समझ लें कि तीसरे नंबर पे ये बंदा है। अब यूएस सेक्रेटरी स्टेट कोई आम बंदा नहीं होता। अब उसने आकर कहता है कि हमें नहीं पता कि ईरान में आयतुल्ला को मारने के बाद कौन सा अगला लीडर वहां से उठेगा। उसने कहा हमें नहीं पता कि वहां पर कोलैप्स होता है रेजीम तो क्या हाल होगा। लेकिन मैं एक बात कर देना चाहता हूँ कि हमारे 40,000 फौजी इस वक्त मिडिल ईस्ट में हैं और वो सारे के सारे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की रेंज में हैं। हमें खदशा ये है कि उनको हिट किया जाएगा और इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि फिर हमारे पास अब ऑप्शन कोई नहीं है। ट्रम्प अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, यानी हम पहले ही अटैक करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए अब हमारी फोर्सेस भी तैयार हैं और हमें अपनी फौजियों को भी बचाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ रहेंगे और हमारे फौजियों को बचाएंगे। मार्को रूबियो ने सारी सूरत हाल में एक बात बड़ी क्लियर कर दी है कि हमारे 40,000 के करीब जो फौजी हैं उनकी जानों को खतरा है और ये मारे जा सकते हैं और हमें अब इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। और रही बात एलाइज की, तो जो ईरान के मामलात हैं उस पर आपको पता है सऊदी अरब ने उनको कॉल की, क्राउन प्रिंस ने कॉल की, कतर के अमीर ने कॉल की, सारे बात करके एक ही बात कह रहे हैं कि अमेरिका के हमले के हम खिलाफ खड़े हैं और आपके साथ खड़े हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अब ट्रम्प को दी है धमकी। उन्होंने कहा है कि तुम जो ये कह रहे हो ना कि हम आयतुल्ला और फलाना, उसने कहा जी हमारी फौजें तैयार बैठी हुई हैं तुम्हारा बेड़ा गर्क करने के लिए। अगर जरा सा भी हम पर अटैक हुआ तो जमीन से, फजा से और समंदरों से हम तुम्हारा भरकस निकाल देंगे। और तुम्हें याद रखना चाहिए 12 दिन की जंग में हमने तुम्हारे साथ क्या किया था, यानी ये सारी दुनिया ने शो देखा। और इस सूरत हाल में उसने कहा कि हाँ, अगर तुम चाहते हो ना कि हमारे साथ न्यूक्लियर डील हो जाए जो तुमने कहा, तो फिर ये इक्वल होगी, यानी ये नहीं होगा, ये बराबरी की सतह पे होगी। हम तो चाहते हैं कि सारे अपने न्यूक्लियर हथियार वो छोड़ दें, कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए, अमन के साथ बात करें और न्यूक्लियर हथियार छोड़ दें। असल में ये बात कही थी ईरान ने इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप सबसे पहले एक काम करें, पूरी दुनिया को एटमी हथियारों से पाक कर दें, यानी अमेरिका भी अपने एटमी हथियार छोड़े, रूस भी छोड़े, चाइना छोड़े, इंडिया छोड़े, पाकिस्तान सारे छोड़ दें और इसराइल भी छोड़े। और उसके बाद जो सबसे अहम बात कही थी रिसेंटली ईरान ने, उन्होंने कहा जी हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जीरो कर देते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट को पाक कर दें, इसराइल से सारे एटमी हथियार ले लें, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें, हमारा भी बंद कर दें, इक्वल टर्म पर आ जाएं, हम तैयार हैं। ट्रम्प को आग लग गई। उसको आग इसलिए लगनी थी, वो ये चाहते हैं कि हम एटमी हथियार रखें, बाकी दुनिया का कोई मुल्क ना रखे। असल में अब अमेरिका को फिक्र लाहिक है अपने हजारों फौजियों के मरने की, और ये बेसिकली रियलिटी है कि उनको ये लग रहा है कि हमारे हजारों फौजी मारे जाएंगे। आप ये बात जहन में रहे, पिछली दफा जो जंग हुई थी उसमें इसराइल के हेडक्वार्टर्स, 8,200 इंटेलिजेंस यूनिट्स, तमाम चीजों को उड़ा दिया था और सैकड़ों नहीं बहुत सारे उनके फौजी मारे गए थे। उन्होंने कभी बताया नहीं, उनके हेडक्वार्टरों पे हमले हुए हैं, उनकी यूनिवर्सिटी जो खास तौर पे उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट यूज करते थे, वो आम लोग नहीं, वो लोग, उस पर हमला हुआ है। उसके अलावा उनके अड्डों पे हर जगह ईरान ने अटैक करके उड़ा के रख दिया। अब यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो अमेरिका को पता है कि हमारा मामला क्या था, एक कतर पे हमला हुआ था और अगले ही दिन उन्होंने कह दिया था ठीक है जी अब हम ये जंग नहीं करते। देखें अमेरिका की जो नेवी है वो बेसिकली बड़ी कमजोर है। आप अमेरिका की सारी फोर्सेज में देखें, उनकी नेवी काफी हद तक कमजोर है, वो दिफा नहीं कर सकते। सो अब सूरत हाल ये है कि अब ये लड़ाई बड़े पैमाने पे हो रही है। अब ईरान ने तो वार्निंग जारी कर दी है कि आप अगर अटैक करेंगे, और नेतन्याहू को असल में पैगाम दिया, उसने तकरीर करके कहा था कि अटैक अमेरिका करेगा, तुमने हम पे अटैक नहीं करना। तो उन्होंने कह दिया है कि अगर अटैक हुआ तो हम टेल अवीव को भी उड़ा देंगे। देखिए ईरान के लिए सबसे एक खुशाइन चीज क्या है और एक तकलीफदा चीज क्या है। तकलीफदा चीज ये है कि 57 इस्लामिक मुल्कों में से किसी ने उनकी मदद नहीं करनी है। बस एक यमन और हिजबुल्लाह के लोग वो अपने तर्ज पे करेंगे, वो भी आपको पता है कैसे कर सकते हैं, वो ईरान के ही मोहताज हैं। यानी इस्लामिक कंट्रीज में ये जरूर होगा अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान की बैंड बजाने के लिए आगे होंगे, मदद नहीं करेंगे। एक चीज, ये एक तकलीफदा चीज है, लेकिन वो इसराइल से भी लड़ रहे हैं और अमेरिका से भी लड़ रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ी अहम सूरत हाल है। और यहाँ देखना पड़ेगा रूस का मामला क्या है। अमेरिका के अड्डों को इस दफा उड़ाकर उन्होंने पैगाम देना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सो ये एक बड़ी सूरत हाल ये है कि देखें गजा के मामले पर भी 57 इस्लामिक मुल्कों की कोई ना तो फौज गई
نہ ایئر فورس گئی. دیکھیں اسرائیل سے سارے ڈرتے ہیں اور یہ بات سچ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایران واحد ملک ہے جنہوں نے ابھی تک حملہ کیا ہے. آپ یورپ کو دیکھیں, یہ جرمن چانسلر سے لے کر سارے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایران کے دن گنے جا چکے ہیں, ان پر اٹیک ہونے کے لیے جا رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. ایران نے آگے سے کہا ہے کہ ہمارے دن بعد میں گننا, پہلے ہم امریکہ کو بتا دیتے ہیں کہ جو پرشین گلف ہے یہ ایرانیوں کا ہے اور اس کے ہمسایوں کا ہے, یعنی جو ایران اور جو ممالک ہیں ان کا ہے. امریکہ کو ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے دفع ہو جائیں یا پھر تباہی کے لیے تیار ہیں. تو ہم کسی صورت یہاں پر جھکنے نہیں والے, کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. اور یہاں تک اصل میں اس وقت صورتحال یہ ہے, جو سب سے اہم اب دھمکی دی گئی ہے ٹرمپ کو ایران کی جانب سے کہ جب اٹیک کرے گا امریکہ تو ٹرمپ کے پرسنل ایسٹس لے کر, ٹرمپ ٹاور سے لے کر ٹرمپ کی تمام چیزیں وہ ہمارے نشانے پر ہوں گی, اور وہ دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ہوں گی وہ نشانے پر ہوں گی. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے لیے ٹرمپ کی امپائر بھی خطرناک حد تک تباہی کا شکار ہو سکتی ہے. دیکھیں ایران جتنا ہو سکتا ہے وہ تو لڑائی کرنے کے لیے تیار اس وقت بیٹھا ہوا ہے. ترکی نے آگے سے کہا ہے, ترکی کے جو یعنی معاملات ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے امریکہ کو کہ دیکھیں ایران پہ آپ حملہ نہ کریں, آپ کریں ان کے ساتھ مذاکرات. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملات سارے اکٹھے کریں گے, آپ پیکج سمیت لے کر آ جاتے ہیں. آپ ایک کام کریں, آپ پہلے ایٹمی معاملے کو حل کر لیں, پھر اس کے بعد باقی سارے معاملات پر آئیں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ہم آئیں گے, ہم تباہ کر دیں گے, ہم فلانا کر دیں گے, یہ نہیں ہونے والا. آپ سب کو پتا ہے کہ جواد لاریجانی نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ 15 دن میں ہم ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں. تو ایران کی آفر کون سی بری ہے؟ دیکھیں پوری دنیا کو آپ چھوڑیں, آپ مڈل ایسٹ کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک کریں, ایران کے بھی ایٹمی جتنا پروگرام کی چیزیں ہیں وہ آپ ضبط کر لیں, اور اسرائیل کے بھی کر لیں. اسرائیل کے تو سارے 90 کے قریب نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں, اس کا سارا ڈیمونا پروگرام شٹ ڈاؤن کر دینا اور سب کچھ لے آئیں. تو کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ ایران نے تو بڑی معقول آفر دی ہے, بلکہ یہ سب کو کہنا چاہیے کہ بھائی اسرائیل سے آپ کیوں نہیں لیتے. وہ نیتن یاہو لاکھوں لوگ مار کر اس کے بعد بھی وہ آ کر تقریر کرتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اصل میں نیتن یاہو نے ایک بات دیکھ لی ہے کہ مسلمانوں نے لڑنے نہیں آنا, اور انہوں نے ٹیسٹ کر لیا تھا. وہ ایران کی طرف اس لیے تو آ رہے ہیں کہ 1 by 1 کر کے ہم سارے ماریں گے. انہوں نے کہا دیکھو ہم ایک چھوٹا سا ملک ہیں, اور ان مسلم ممالک نے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑیں گے. جب لڑائی کا وقت آیا, نہ کسی کی فوج آئی, نہ ایئر فورس آئی, نہ نیوی آئی. تو اب ہم اگر 1 by 1 کر کے ان کو ماریں گے تو یہ ایک دوسرے کو بچانے نہیں آئیں گے. تو میں امریکہ کو رکھتا ہوں آگے, اور اس کے بعد ہم کریں گے اٹیک. سو اس صورتحال میں وہ اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایران کے اوپر. اب ایران میں سپریم لیڈر کو نشانہ بنانا ظاہر سی بات ہے اسرائیل کے لیے سب سے اہم ہے, لیکن جو مرحلہ اس وقت دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ایران اس وقت مکمل طور پہ آخری حدیں کراس کرنے کے لیے تیار ہیں, اور یہی اصل میں ان کی لیڈرشپ کے اندر ہوا. ان کو پتا ہے کہ اگر آج ہم جھک گئے نا تو ہمارا حال غزہ سے برا ہوگا. ایران میں اختلاف اپنی جگہ ہو, احتجاج اپنی جگہ ہو, سب کچھ ہو, لیکن 2 چیزیں ہیں کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی غلامی میں آنے کو تیار نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. اب مارکو جو کہہ رہا ہے, کہتا ہے جی ان لوگوں نے اپنا سارا پیسہ جتنا ہے وہ سارا ہتھیاروں میں لگایا ہے. ان سے پوچھیں یہ 2 دن پہلے US پریزیڈنٹ نے کیا کہا ہے. $1500 بلین اس نے کہا ہے کہ میں ڈیفنس بجٹ لینے کے لیے جا رہا ہوں. اتنا زیادہ دنیا کے اندر, یعنی آپ اندازہ کریں 1500 بلین جا رہا ہے. پاکستان کا تو $140 بلین ہی خالی قرض ہے, تم 1500 بلین ایک سال کا, $1500 بلین لینے جا رہے ہو, اور پھر کہتے ہو ایران نے ان سب نے پیسہ لگایا ہے. اپنی طرف دیکھو خود کیا کر رہے ہو, اسرائیل سے ہتھیار لو. نیوٹرل بائے ہرا اینڈ رجب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.